Kayak pas udan deres. Ayo buka. Unboxing Knalpot DTRACKER. Dan terus dulu. Pekajaman Racing. Langsung buka aneh. Kita langsung juga tak gini diameter ya. Terus diameter dalam slender. Lima satu ini. Biru balik. Enam 61,5 lehernya diameter 33,5. Tengah diameter 32,5. Wis langsung rakit. Kalau untuk siji stikernya gue untuk sita. Pasang knalpot Pekajaman.
sarangan full.